जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर डाक्तरी केवल एक वृत्ति बा जीविका नुहे यह एक पवित्र ईश्वरीय व्रत। समाज डाक्तर मान भगवान द्वितीय रूप भाव ग्रहण करें। मुमूर्षु रोगीर आखिरी लुह पोछा और तार जंत्रणा उपशम करने ही जड़े चिकित्सक जीवन सबुठारु बड़ सफलता बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार बारिपदा गस्तरे पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेजर नूतन 650 शଯ୍ୟା विशिष्ट टीचिंग हॉस्पिटल उद्घाटन अवसर में उपरोक्त परामर्श देते। यही अत्याधुनिक बहुमुखी चिकित्सालय केवल बारिपदा किंबा मयूरभंज नुहे बरं समग्र उत्तर ओडिशा एवं यार पड़ोशी अंचलर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक नुआ विप्लव आणिब बोली मुख्यमंत्री कहिथिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री मयूरभंज जिला 430 कोटी रु अधिक टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती। गमनागमन स्वास्थ्य पानीय जल और अन्यान्य जनकल्याणकारी क्षेत्र सहित जड़ित 39टी प्रमुख उन्नयनमूलक कार्यर उद्घाटन एवं भित्तिप्रस्तर स्थापन होईछि। 282 कोटी रु अधिक टंका मूल्यर 21टी प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायथा बेले 149 कोटी रु अधिक टंका मूल्यर 18टी प्रकल्पर उद्घाटन करा जायछि। परवर्ती खबर बामनघाटी उपखंड सदर महकुमा रायरंगपुर ठारे उपजिलापाल कार्यालय सम्मेलन कक्ष में रायरंगपुर अतिरिक्त जिलापाल अजित कुमार अध्यक्षतार जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित हो। उक्त शिविर में रायरंगपुर उपजिलापाल उग्रेसन ओराम, रायरंगपुर अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक जदुनाथ जेना, अतिरिक्त उपजिलापाल बासंती लाकरा, रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय अध्यक्ष डॉक्टर रवींद्रनाथ मारांडी प्रमुख जोग देते। प्रारंभ में अतिरिक्त जिलापाल उपस्थित समस्त अधिकारी मानकु स्वागत करने सह जनसाधारण ठारू आसुवा आपत्ति अभियोग गुड़िकर समाधान त्वरित प्रक्रिया संपन्न करने परामर्श देते। आजिर एही शिविर में मोट 105टी अभियोग पत्र ग्रहण करा जायथा बेले 83टी व्यक्तिगत सामाजिक भित्तिक और 22टी ग्रामवासी विभिन्न समस्या भित्तिक सामूहिक अभियोग थिला। 6टी अभियोगर तत्काल समाधान करा जायथिला। अन्य आपत्ति अभियोग गुड़िक विषय प्रसंग उपरे विशेषकर तदंत करी अनुधानपूर्वक विहित कार्यानुष्ठान नेबा सह त्वरित प्रक्रिया रे समाधान करने संपृक्त विभागीय अधिकारी मानकु अतिरिक्त जिलापाल निर्देश देते। शिविरर समस्त उपखंड स्तरीय विभागीय अधिकारी, रायरंगपुर पौरपालिकार कार्यनिर्वाही अधिकारी, गोष्ठी उन्नयन अधिकारी, तहसीलदार, गोष्ठी शिक्षा अधिकारी, अन्य विभागीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारी समेत विभिन्न लाइन विभाग अधिकारीगण उपस्थित थिले। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलार महिला थाना प्रतिष्ठा बारिपदा उदला रास्तार उन्नतीकरण दाबी रे तथा टाटा पावर बिजुली काट भत्ता प्रदान रे अनियमितता को विरोध कर महिला कांग्रेस पक्षर मुख्यमंत्री को बारिपदा गस्त अवसर में कला पताका प्रदर्शन करा जिबाकु प्रस्तुति कर चलथिला। एही परिप्रेक्षी रे सोमवार पूर्वाह्न जिला महिला कांग्रेस आगधाड़ी 3 जन नेत्री को गिरफ्त करा जाई बारिपदा टाउन थाना रे अटक रखा जायतिला बोली अभियोग होईछि। महिला कांग्रेस जिला सभापति रश्मिता मिश्र, इतिश्री मिश्र, पिंकी महापात्र टाउन थाना रे अटक थिले। मुख्यमंत्री गस्त पर सेमानंकु पुलिस छाड़ी देथिले। एही घटना को पूर्वतन टाउन कांग्रेस सभापति शांतनु पाल और पूर्वतन महिला कांग्रेस सभानेत्री सुस्मिता घोसाई दृढ़ निंदा करछंती। परवर्ती खबर बड़बिला ग्राम निकट चोराबाली बोझे एक ट्रैक्टर को जबत कर थाना को आनी मरड़ा पुलिस। मिलथिबा सूचना मते ओडी 11 AF 8081 नंबर विशिष्ट ट्रैक्टर रे बड़फेरा नदी घाटरू बेआईन भावे बाली बोझे चालाण करा जाउथला। पुलिस बाली बोझे ट्रैक्टर को जबत कर चित्रड़ा फांड को आनी। पुलिस एने एक मामला रुजु करने सह गाड़ी चालकों को अटक रखी पचरा उचरा जारी रखिथिबा थाना अधिकारी सुमित कुमार सोरेन कहिसेंती। परवर्ती खबर बामनघाटी उपजिलापाल जन अभियोग शुणाणी शिविर में आदिवासी छात्र संगठन मासा पक्षर रायरंगपुर बसस्टाण्ड निकट में थिबा विदेशी मद दुकान को तुरंत स्थानांतर करने दाबी कराई। संगठन पक्षर अभियोग कराई जे शिक्षानुष्ठान और जनगहलीपूर्ण स्थान निकट में यही मद दुकान थिबारु छात्र छात्री महिला तथा साधारण लोक विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होती। अंचल सामाजिक परिवेश मध्य प्रभावित होउथिबा कहा जाउछि। एही प्रसंग में बेसरकारी विभाग पक्षर जून 30 सुधा दुकानटी संपूर्ण रूपे स्थानांतर करा जिवो बोली आश्वासन दिया जायछि।
ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ମାସା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ମାସା ସଂଗଠନ ବାମନଘାଟି ସଭାପତି ସୁନୀଲ ସୋରେନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁ, ମାସାଙ୍ଗ ହେମ୍ବ୍ରମ, ବିଡାର ସୋରେନ, ଭୋଲା ମୁର୍ମୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ 57ଟି ହାତୀ ବୁଲୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ୍ବ ପଣସ ପାଚୁଛି। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବ ପଣସ ବଗିଚା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିମିଳିପାଳ ହାତୀଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଏମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ କୁରୁଳିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା 10 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ପଶି ଆମ୍ବ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ରରୁଆ ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତୀ ବୁଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ହାତୀ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଘର, କାନ୍ଥ, ଝରକା, କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ହାତୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପଢ଼େଇଡୁଙ୍ଗା ଏବଂ ପାଉଦିଆ, ପୁରୁଣା ଦେଓଗାଁ, ବାଦାମ ପାହାଡ଼, ନାଉଗୁଣି, ବାଦାମ ପାହାଡ଼, ସଞ୍ଜମବିଲା, ଖାମଣା, ଡୁମୁରିଆ, ତାଟ, ପୁଞ୍ଜିଆ, ରେଙ୍ଗାଡ଼ବେଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ହାତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଦନ୍ତା, 23ଟି ମାଇ, 18ଟି ଛୁଆ, ଗୋଟିଏ ମାଖଣା ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ମଣିଷ ଶିକାର କରିଥିବା ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ ବାଘର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା RCCF ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ 1 ତାରିଖରେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମର ସାଧୁ ନାୟକଙ୍କ ଅଧା ମାଂସ ଥିବା ମୃତଦେହ ଅବଶେଷ କୁମୁଦବାଡ଼ି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତକଙ୍କୁ ବାଘ ଶିକାର କରି ଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ମିଳିଥିବା ମୃତଦେହର ଅବଶେଷ କିଛି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେନ୍ସିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଳିନଥିଲା ବେଳେ ଏଠାରେ RCCF ମହାବଳ ବାଘ ନୁହେଁ ବରଂ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଶିକାର କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କର ଶରୀରରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଲୋମ ମିଳିଥିବାରୁ ଏହା କଲରାପତରିଆ ବାଘର କାଣ୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଇତିହାସରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ମଣିଷ ଶିକାର କରିବା ନେଇ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ନ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବା ସହିତ ଦଳଗତ ହୋଇଯିବା ସକାଶେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁକୂଳରେ କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 72ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖେଳକୁଦ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଭାମାନେ 15ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 110 ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ ଲମ୍ବଡିଆଁରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, 5 କିଲୋମିଟର ୱାକିଂରେ ସକଲ ସାଏ ଏବଂ 23 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 400 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 5 କିଲୋମିଟର ୱାକିଂରେ ଆଶୁତୋଷ ସିଂ, 23 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 5000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଓ 500 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ପଙ୍କଜ ସୋରେନ, ପୁରୁଷ ବିଭାଗ 10 କିଲୋମିଟର ୱାକିଂରେ ଦଲନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 10000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଆସ୍କାନ ପୂର୍ତ୍ତି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 110 ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାଦ୍ରା, ଲମ୍ବଡିଆଁରେ ପୁଷ୍ପାବତୀ କିସ୍କୁ, 23 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଡେକାଥଲନରେ ରଳିଆ ମୁର୍ମୁ, 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ, 10 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସାନି ଟୁଡୁ ଏବଂ 10000 ମିଟର ଟ୍ରିପଲ ତେଜରେ ବାସୁମତୀ ସୟନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସମ୍ପାଦକ ଅମ୍ବିକା ରାଉତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଣ ସଂକଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସତୀଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ
ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାବିପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଜ୍ଜନିତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବବୃହତ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଣ ଅନିୟମିତ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଖଣି କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଖଣିରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ କୃଷକମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାରେଲ ଏବଂ ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଦିରେ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବାରୁ କୃଷକମାନେ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଇନ୍ଧନ ନେଇ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।